Kisah diawali dengan sekelompok orang yang menerobos perkebunan jagung. Namun saat hendak masuk ke dalam rumah, mereka disambut tembakan oleh sang pemilik perkebunan, membuat mereka tewas satu persatu. We're on our way east. I got him. Headshot. What'd I tell you about? Once again. Let's have a full inventory by lunch. Yes, sir. Around those two. Clean it up. Saat makan malam, keluarga Freeman mengadakan rapat karena situasi semakin genting. You better get it on the Banyak proletariat's kelompok pocketbook. mulai mengincar dan Tell me ingin something about merampas so much aset that's perkebunan historically milik based. keluarga tersebut. By Wednesday. Whoa. We're back. I thought y'all rotated. Maybe Rain and Dennis could help. If they help you, then how? Yeah. Mhm. We beat the blight. At least they're listening. Salvage run. You can head to the depot for a drive. Hey, watch your six. Hari demi hari mereka habiskan untuk berlatih bersama sambil merawat perkebunan peninggalan nenek moyang mereka agar tetap terlindungi dari ancaman kelompok-kelompok berbahaya. Fight, come on. Nice. Melalui radio, Hailey mendapat kabar bahwa pertanian milik keluarga Fleming telah direbut oleh kelompok kanibal. Afternoon, Kini Augusta, over. sudah 3 wilayah pertanian yang menghilang. Work it. I'll be damned for a bit. I fixed 3 farms gone dark. Sorry, I ain't stepping in. A couple days, it make all. In other words, you still got plenty of my moonshine. Keesokan paginya, Emmanuel berangkat menggunakan ATV menuju depot untuk mengambil barang-barang pertukaran dari pertanian milik Augusta. We've had any food. Only since Augusta 24 to Freeman 1. Yeah, Jim's a good man. All of them. Dalam perjalanan pulang, Galen melihat sebuah ATV terbalik. Ia turun untuk memeriksa apakah ada barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Lalu kembali ke rumah untuk melaporkan apa saja yang berhasil ia dapatkan dari tempat-tempat yang telah Found didatanginya. plenty. Saw an ATV flipped on the train. I found this. Down by saffron. Oh, you think it's funny, huh? No. Is this a 1911? You ever see a smile like that before? It's like a hitan. Chito masquisi. How's your old girl doing? Flemings are dead. A pack of savage animals attacked. I think people forget. Di tempat lain, Emmanuel sedang berenang di anak sungai. Saat hendak pergi, ia melihat seorang perempuan sedang mandi. Karena penasaran, Emmanuel diam-diam mengikuti wanita itu hingga kembali ke wilayah pertanian keluarganya. If I must die, I will die a soldier of honor. Malam harinya, keluarga Freeman mengadakan upacara perayaan.
Danis resmi naik tugas sebagai penjaga perimeter perkebunan. Back in Atlanta, he used to stage. A Glala chief once said, "It is the mothers." Hey. Saat perayaan berlangsung, Emmanuel pulang. Where the hell? Melihat api unggun, ia pun bertanya kepada keluarganya mengapa membakar hasil perkebunan yang selama ini mereka rawat dengan susah payah. Anybody around here offering us anything? Clear? You can put it out yourself. Will be done on earth as it is in heaven. Give us temptation, but deliver us from evil. How you doing, sister? Keesokan harinya, Emmanuel kembali ke sungai secara diam-diam untuk melihat wanita yang ia temui kemarin, sambil diam-diam melukis dirinya yang sedang berenang di sungai tersebut. Isn't Phone been in the family since 1852. They have the chance to survive on this because you and your sisters ain't got a lick of perspective. What's wrong with you lately? Hari berikutnya, Emmanuel, Galen, dan Danis menuju perkebunan milik keluarga Fleming Lost that bag too. untuk melihat barang-barang berharga yang bisa dimanfaatkan. But I think he Are there any others like us in the network? relax? You must be part of the network. Make it fast. Namun, dalam misi itu, Dennis tertembak di bagian perut dan harus kembali ke rumah untuk diobati. Emmanuel merasa bersalah karena tidak menuruti perintah ayahnya untuk segera meninggalkan lokasi. You should get out of those. This is Freeman 1, the trade depots. Now pick up. Saat sedang merenung, Emmanuel mendengar suara dari pagar. Ternyata seorang wanita datang dan meminta pertolongan. Galen kemudian memberitahu keluarga bahwa kelompok kanibal telah menyerang pertanian milik keluarga Augusta dan mereka harus tetap waspada terhadap orang-orang asing yang akan datang. Binge. They gonna end up dead in the damn way. You stepped up. Emmanuel membawa wanita tersebut yang diketahui bernama Dawn ke lumbung jerami untuk mengobatinya secara diam-diam. You okay? I need to check that laceration. An infection. I'll leave the stitches loose just in case there's. Just give me the gag. Check the south side monitors for movement. The monitors in front of that chair. You get up top. Oh, stop, 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 stop! Have you even done this before? You still have the gun. Needle down. Ugh! Sorry. Neither do I. Especially ones I kidnapped. Now tell me who you are and why you came here. What's your position? Down to the south perimeter. You gotta dip the bannock in the stew. Saat makan malam,
Hailey membahas insiden tadi siang dan menegur anak-anak yang tidak menempati posisi penjagaan masing-masing sesuai dengan tugas. Ia mengingatkan bahwa kondisi mereka sedang dalam status Do you think that's funny? No. Say we were on high alert. Was I unclear? But no, because none of you was in your position when I called. You gotta fight. You gotta leave us. malam harinya. Emmanuel kembali menemui Dawn di lumbung jerami. End up here. I followed the creek. And you'll never see me again. Manny, When she wakes up. it's fun too. I kn- You went to the river to swim. Hey, no. Wait, where'd you get this? Hailey yang menyadari Emmanuel tidak ada di kamarnya bertanya kepada Rain dan diberitahu bahwa Emmanuel sedang berada di lumbung. Probably in the barn again. Baby, calm down. I love you, no day for me. And whoa. You got me like my party. She wear yellow. Wait to talk to the girl, but she know but she feeling insecure. Hailey kemudian membawa Dawn turun ke halaman depan lumbung So you ain't got untuk nothing to offer me. diinterogasi bersama Galen. Program, volunteers. Kind of like you. Would ever tell you to even come here for help. Cerita lalu berpindah ke masa lalu saat pembantaian keluarga Freeman menyisakan Emmanuel kecil Me. I came back for my son. Enough these past couple of years. Confused what's done in God's name, God. I ain't trying to tell you how to live. Or maybe not. You do what you gotta do. Eat a dinner before trying to get in my pants. Good Lord. sebagai satu-satunya yang selamat. Give me the good. I got you. Primo 1 to Augusta 24. Do you copy? Augusta, it's Manny. Kini Emmanuel mencoba menghubungi keluarga Augusta yang untuk memberitahu bahwa Dawn telah tiba di wilayah mereka. Talk to her. No. But Hailey memberi nasihat kepada Emmanuel agar tidak terlalu mudah percaya kepada ucapan Dawn. Namun Emmanuel kecewa terhadap sikap ibunya. It is my. talk to a girl. And what's she gonna tell you, Manny? That if given the chance. You don't want us to trust anyone else because you. Ia memutuskan untuk membawa Dawn langsung ke lokasi pertanian milik keluarga Augusta. Hailey pun menyusul Emmanuel yang sudah lebih dahulu pergi. Sementara Galen tetap berjaga di perkebunan bersama dengan anak-anak. Di dalam bus, Dawn mengungkapkan bahwa semua ini adalah jebakan. Ia mengaku bahwa bibinya disandra oleh kelompok kanibal dan jika tidak mengikuti rencana mereka, bibinya akan dibunuh.
dreaming. Sementara itu, Rin terpaksa menghadapi kelompok kanibal yang semakin mendekat demi mempertahankan wilayah mereka. Melihat keluarga Augusta yang dihabisi, Listen to me. Abandon your post. It was your niece. Oh, thank you. Thank God for you. Oh, some of the children. Any of these other you're a different breed, huh? The truth is, Uncle, you gonna do something and do it. Hei bertekad agar tidak bernasib sama. If I told you it was an ambush, you might not have come. I'm gonna go find. Help! You're fast. Oh, man. No, Jeff. Hailey dan Emmanuel pun bergegas mencari jalan pulang untuk menyelamatkan keluarga mereka yang tengah diserang oleh kelompok kanibal. Galen naik ke atas untuk menyelamatkan Dennis yang terjebak di kamarnya. Thanks to you. Grab them children, let's go. Shit. Is this the end? Nina, go ahead, Dennis. Hurry! Come on, watch me. Watch. Yes, ma'am. No, che pitta, kahanoak. No! Take what till I get. Go. She's been shot. Save her. Rain dan Galen berhasil membunuh 2 orang yang menerobos masuk. Fucking little fuckers! Kiwit the mat. Emmanuel akhirnya tiba dengan selamat di ruangan utama. She says, The language of my ancestors. I don't know what to say. Namun, ia kembali keluar demi menyelamatkan ibunya yang tertinggal di tengah serangan tadi. We're good. No. Keep the beat sipping slowly, don't you go up on me. What to discover?